Inyuothe rĩngĩ. Asante sana. Mimi nikianza kwa kutambua wote ambao wamefika hapa siku ya leo, kwa sababu nyinyi nyote ni viongozi. Nichukue fursa hii kwanza kuwashukuru wale ambao wameweza kupanga huu mkutano wakiongozwa na Senator Kembi na wenzake, kutulete pamoja na kutupatia hii nafasi ya kuongea pamoja, kujadiliana pamoja na kujiuliza tuko wapi na tunaenda wapi. Niseme niko na furaha tele kuwa ya kwamba tutoke kule mkutano wetu wa NDC na tukasema ya kwamba tutaanza safari ya kukutana na viongozi wa mashinani. Nimebahatika kuwa mkutano wangu wa kwanza ni hapa Murang'a. Na ndĩna itũmi cia gũkena nĩ ũndũ wa kwambĩrĩria na Murang'a. Na nĩngũcigweta imwe ciacio. Wa mbere, kaunti ya Murang'a kumagia hĩndĩ ya kũhũranĩra wĩyathi, kaunti ya Murang'a nĩyo ĩrutĩte atongoria arĩa marĩ mstari ya mbele kupambania uhuru wa taifa letu la Kenya. Woka maũndũ ma maendeleo marĩa macokire kumanagia na wĩyathi, Murang'a nĩyo yatongoririe kuonania andũ mahetwo wĩyathi na makaheo hinya wa kũruta wĩra. Murang'a nĩyo yatongoretie bũrũri wothe maũndũ megiĩ maendeleo. Inyuĩ anake mwanyu ndiũĩ kana nĩ mũĩ atĩ mĩaka ĩyo ya 1960 na nakũu 1970, ndiũĩ kana nĩ mũĩ, Murang'a County ni atongoria arĩa mwarĩ nao na wendo na hinya wa wĩra wa andũ a Murang'a mwarutaga mbeca cia gwaka mabarabara manyu, cia kũruta wĩra wa maĩ, kinya mũgatigia na mũgakombera thirikari ĩrĩa ya Nairobi. Ndiũĩ kana nĩ mũĩ ũguo? Nĩ mũĩ ũguo? Ndũĩ gũtirĩ kaunti ĩngĩ ĩrĩa yahota kũruta wĩra ta ũcio? Tondũ mũrĩ aruti a wĩra a hinya. Tume hau tũke wĩyathi wa kerĩ ũrĩa wahũranagĩrwo rĩrĩa andũ maikarĩirwo piũ. Murang'a tena mstari wa mbele kupigania hiyo second liberation. Matiba, Rovia, marĩ yako neguo. Wakana ile ndiraigua ndĩ na maũndũ maingĩ magũtũma njigue ndĩ na gĩkeno gũkorwo ũyũ nĩguo wako wa mbere. Wakana kĩrathimo gĩakwa kĩa mbere nĩgetha hote kumĩra na kũu nja atĩ hote kwarĩria bũrũri, gĩtioimire gwitũ Kiambu kana gwitũ Icaweri. Kĩrathimo kĩu kĩoimire kũ? Kĩoimire Murang'a. Nĩma kana nĩ maheni? Nĩguo. Wa gatano na nĩguo mũnene ona makĩria. Nĩguo. Mũndũ ũrĩa warũgamĩrĩire na niĩ
maũndũ maritũha akahoreria hwaĩ-inĩ na tũirio na kũhura gũtigĩrĩra atĩ nĩ rũkũngũ rwa mũthenya nĩ rwathira. Nake ndamũrutire o kangĩ mana nĩwe twatũra nake mĩaka 10. Na rĩu ndĩ haha mũthenya wa ũmũthĩ nyambĩrĩirie thabarĩ hamwe na inyuĩ ya kuona ũtongoria wa rũciũ ũrĩa ũgakorwo ha. Eni ĩragwo ĩhĩtagwo na mũndũ na rĩu ndikĩrĩ na gĩtũmi kĩngĩ na ndĩ na gĩkeno mũno atĩ mũthenya wa ũmũthĩ twĩ na inyuĩ na nĩho twambĩrĩria na nĩ njũĩ twambanĩrĩria na inyuĩ na Ngai atũtongoretie ũhotani nĩguo wĩ mbere githĩ tiguo. Niĩ ndikwenda kwaria maingĩ na ngwaria ngĩtukanagia. Niseme ya kwamba chama hii yetu ya Jubilee ilianza wakati tulianza huko, hata sijasema hiyo. Mjumbe wangu wa kwanza wakati nilianza siasa ya kitaifa alitoka hapa Kangema. Nĩ mũĩ ũguo na TNA nogewe haha atongoretio nĩ mũndũ wĩtagwo Sakuda kũrĩa Kajiado. Nderwo egũkũ ndiũĩ kana egũkũ abas, you know. Lakini tulianza kutoka mwanzo kama chama cha kitaifa kwa sababu tulikuwa tunajua ya kwamba Kenya hii haiwezi isonge mbele bila wananchi wa Kenya kuwa pamoja. Wananchi wa Kenya wakifahamu ya kwamba hakuna shida ambaye inajulikana kwa ukabila. Shida inajulikana kwa tabu za mwananchi. Tukiwa hapa Murang'a, kama kuna shida ya hospitali, shida ya mabarabara, shida ya stima, shida ya elimu, tujue ya kwamba hiyo shida ni shida ambayo inakumba sehemu zingine za nchi pia. Na uwezi utatue shida ya sehemu moja na uwache ingine. Lazima tutembee pamoja ndio tuwe na nchi ambaye kila mmoja wetu anaweza kujivunia. Na huo ndio ulikuwa msingi wa chama chetu cha Jubilee. Huo ndio ulikuwa msingi. Na kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu na upendo wenu nyinyi kama wananchi wa Jamhuri ya Kenya, mkatupatia nafasi ya kuongoza taifa letu la Kenya kwa hizo awamu mbili ambazo mlitupatia. Na sisi tukafanya juu chini kwa uwezo wetu wote kutimiza ahadi mbalimbali ambazo tulikuwa tumeahidia wananchi wa Kenya. Hatukufaulu kwa zote. Siwezi nisimame hapa niwaambie ya kwamba we were 100% successful. Lakini kuna yale ambaye tulitimiza na kuna yale ambaye yalikuwa yamebaki ambaye yalikuwa yatakikana kuendelea. Na wengi wenu sijui kama mnajua, wakati mimi nilichaguliwa mwaka wa 2013, kwa muda wa karibu miaka miwili yangu ya kwanza, mbele hata nifikirie tutaanza kufanya hii ama hii, nilianza na shughuli kwanza ya kukamilisha yale ambaye
rais ambao walikuwa hapo mbele yangu, Rais Mwai Kibaki, alianza, kazi yangu ya kwanza ilikuwa kwanza kutimiza tondolele ndungihota guthii ukurea barabara nuthuge. Hiyo sasa nimewacha nyambiririe ciakwa icio ciambiriirio na no mbeca cia muingi. Tukiuga tukwamba kurikia mawira maria mambiriirio ni muthuri Mugathe Mwai wa Kibaki, na niguo twekire hakuhi miaka 2.5 yakwa ya mbere nigetha tuke twambiririe maitu. No guo nie niguo ndahoyaga ati tugithie na mbere, ona aria magoka marekererie maria na ithuĩ twambĩrĩirie niguo tondu gutire mundu umwe njogu akiwe ne kukirikia mothe nao makioherere nigetha matwarithie marĩkie macio nigetha mambĩrĩrie mangĩ na ũguo niguo bũrũri ũkũra kana ini atia etiguo ya ona muthuri ahingura gatuka gake kana gakioski gake kana mugunda wake arari mari githe ndathiaga gatigira ciana na akamatigira kirathimo ati kuriai hau ndakinyia na inyuĩ mwĩke atia mukioerere hau muthie na mukurie hau hangi. Riu nĩrĩo rĩarĩ ihoya ritũ na wĩra ũmwe niĩ ndatigarĩtie. Jukumu moja ilikuwa ya kujaribu kuunganisha nchi, kulete Wakenya pamoja, kutoa siasa ya uhasima, siasa za matusi. Ya? Mimi ni mtu mpenda kusema ukweli. Hata mimi nilikuwa na hizo siasa saa nyingine kuongea vibaya. Lakini nilikuja kugundua ya kwamba hiyo siasa haiwezi itupeleke pahali popote. Na ndipo mliona nikienda nikasema hata kama tumeshindana na wakina Raila na wengine, jameni wacha tushikane.